আমার শুভ প্রণাম। ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ। ওম বিষ্ণু ওম বিষ্ণু ওম বিষ্ণু। ওম অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থানগত হি বিবা यप्सारे पुंडरीकाक्षां सर्वज्ञ अभ्यन्तरे शुचिं। पिता सर्ग पिता धर्म पिता हि परमं तप पितरि प्रीतिनापर्णे प्रियन्ते सर्वदेवता। तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वमेव देव देव। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद गीता अथ गीता प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषदयोगधिष्ठितोवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं गूढं धनस्तथा आचार्यमा उपसङ्गम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तस्य एतं पाण्डवपुत्राणाम् आचार्यमाहतिं गूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता मत्र शूरा महेशसा भीमार्जुन समायुधि युयुधान विराटश्च द्रौपद्याश्च महारथा। दृष्टा केतुचकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजिता कुन्तीभोजश्च शैलश्च नरतुङ्गवत्। অর্থাৎ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে শান্তয়, ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে আমার পুত্রগণ এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ যুদ্ধের জন্য সমবেত হইয়া কি করিলেন? সঞ্জয় বলিলেন, তখন রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব সৈন্যদিগকে বুহাকারে সজ্জিত দেখিয়া দ্রোণাচার্যের নিকট গিয়া বলিলেন, হে গুরুদেব, আপনার ধীমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র কর্তৃক পাণ্ডব সৈন্যদিগকের এই বিশাল সৈন্যদল দেখুন। এই সৈন্যদলে ভীমার্জুনের সমান বীরগণ আছেন। এই সৈন্যদলে ধৃষ্টকেতু চেকিতান বীর কাশীরাজ পুরোহিত কুন্তিভোজ নরশ্রেষ্ঠ সৈন্য আছেন। গঙ্গা গীতা সাবিত্রী সীতা সত্যা প্রতিব্রতা ব্রহ্মা বলি ব্রহ্মা বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী মধ্য মাত্রা চিতানন্দা বিভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তথাত্ম জ্ঞান মঞ্জুরি ম্যাদস্কারং পরিবাষ্টম মাত্রায়ং চ ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব তৎপ্রসাদ জনার্দনম সর্বে সংমঙ্গলা ভূয়া সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগো ভবেৎ।